Hola a todos, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo en el que voy a reaccionar al primer gameplay de una demo como tal que ha jugado la prensa de Wukong Black Myth. Este juego que lleva años en desarrollo, un juego que llevo muchísimo tiempo siendo la pista y en el canal como, no sé, 7 u 8 vídeos. Sabéis que los juegos chinos se anuncian con bombo y platillo, son espectaculares y luego van poco a poco puliéndose hasta que a ver qué pasa con ellos. Lo hemos visto con Lost Soul Aside, lo vimos con el First Inside the Torch y vamos a ver qué pasa con este Wukong, del cual tendremos también novedades, por cierto, el martes en el Opening Night Live de la Gamescom. Y vamos a ver un poquito la demo, qué tal está. IGN la ha subido por lo menos un rato de la demo. Y vamos a ver directamente qué tal. El título se llama First Hands-on Preview, pero en la miniatura pone el primer Souls de nueva generación. Vamos a verlo en la mejor calidad posible. Y... Black Myth Wukong released its first trailer 3 years ago. Every year on August 20th, the developer Game Science has shown something new about the development progress. De hecho, se nota ya bastante que es un juego de verdad, ¿eh? Se nota muchísimo que ya es un juego y que no es una demo técnica, porque la cámara estaba súper cerca y todo como demasiado pulido. Está muy mal grabada, por cierto, ¿eh? Vale, demo de 45 minutos. Estaría de puta madre que la pusieran pública. Va a estar en la Gamescom para que la gente que vaya allí la juegue, pero ojalá la pongan pública en la Store de Play, de Xbox, donde sea. Porque, ojito, Vale, ha jugado un capítulo y 3 bosses. Worth noting that after the event, the dev team made some adjustments to the trial version based on the feedback and suggestions received during the closed-door evaluation that I participated in. Vale. As a result, my experience may differ slightly from what others experienced in Hangzhou and at Gamescom. Esto es interesante, comenta que en la sesión privada que tuvo del juego, los desarrolladores aceptaron varias críticas o varias consejos de la gente que había jugado y ajustaron cosas, con lo cual la versión que jugará la gente a la Gamescom va a poder quizá diferir de la que él jugó. O sea que si decían, por ejemplo, que un boss estaba muy roto con este ataque, igual le han bajado el daño, etcétera, etcétera. Interesante. Vale, interesante, ¿eh? Tengo muchas ganas de ver o jugar al juego, time limitations, this trial version did not include the level up system. However, it provided players with a set of skills and equipment that will be obtained in the mid-game of the final version. Vale, no había opción de subir de nivel, pero había habilidades que se desbloquearán en el mitad de juego, mid-game, ¿vale? Para poder probar en la demo y de esta forma, pues que el combate sea más rápido, etcétera, etcétera. In addition to basic light and heavy attacks, the protagonist's attack stances can be switched between 3 different postures, including smash form, pillar form, and thrust form at any time. Furthermore, spells such as Immobilize, Stone Solid, Ring of Fire, and the Pluck of Many are also available for use. There are also 2 transformation abilities. One turns you into the previously seen Fireblade Wolf, and the other results in a creature with poisonous attacks. Additionally, players will find and collect certain potions for in-game use. It's important to note that these configurations may vary slightly depending on the different stages. The first boss is named Centipede Guai, and it appeared in the first 13-minute gameplay trailer released in 2020. This time, it awaits players in a horrible cave. Its attack methods include rolling and heavy punches, as well as the ability to release poisonous gas. This gas inflicts a slow-acting poison effect on the protagonist, causing gradual health loss, which can only be cured by consuming antidote potions. However, this boss is considered relatively easy overall in terms of difficulty for this trial version. After becoming familiar with its attack patterns, most players should be able to defeat it easily. The second boss is the Macaque Chief, as seen in the Snow Mountain of the 2021 trailer. Vale, está comentando, que lo contó también antes, este 100 pies blanco lo vimos en el trailer de 2020, este en el 2021. Imagino que vamos a ver después el de 2022. This time, players can experience the sequence just as it was shown. You can observe how the protagonist's movements and combat in the snow-covered terrain dynamically affect the accumulation of snow in real time. This battle also holds a secret. If the Macaque Chief's health is reduced to half within a certain time, it triggers his second phase. To encounter the monkey with wings, the protagonist needs to venture deeper into the scene. In this state, the monkey's aggression, attack range, and attack patterns all increase significantly. Vale, comenta que tiene una segunda fase secreta, que es que si cumple ciertas condiciones, tiene como una segunda fase, que es sacar las alas y todo esto. Interesante. ¿Cuántos jefes tendrán esta opción? El poder
vencerles de cierta manera o quitándoles vida en cierto tiempo y que hagan un cambio de fase o una fase extra. Es interesante esa mecánica, de hecho, it gains the ability to launch aerial assaults against the player, making for a thrilling and intense encounter. The third boss is the Tiger Vanguard, who appeared in the 2022 trailer. Buah, este boss es la polla, tío. Este tigre tochísimo es la hostia. This time, the Tiger Vanguard awaits players as challenges in a blood pool. Ojo, está muy bien animado a nivel de detalles y el pelaje y tal, ojito. Pool in a temple. According to the developers, this boss will play a role in the storyline as an NPC who imparts the stone solid skill to the protagonist. Ojito, Therefore, you will witness him using this skill during the battle. One highlight of this scene is how the water reacts and changes dynamically with the actions in combat. The Tiger Vanguard boasts the highest attack speed and aggression among the 3 bosses. Not only does he possess both physical and spell-based attack abilities, but his combo attacks also deal substantial damage, making it easy to fall victim to his assault. The chapter experience provided during the Hangzhou event that I played the game at is called Purple Cloud Mountain. The overall scenery is somewhat reminiscent of the in-game footage shown in the 2022 trailer. This is a relatively complete level experience, featuring various environments such as forests, villages, and temples. Vale, comenta que en este escenario se encontró pues de todo, ¿no? Bosques, templos, pequeñas villas. There are also as many as 4 or 5 types of enemies waiting for players along the way. Don't underestimate these minions, as they also possess the ability to deliver a fatal blow to the protagonist with a single strike. There's also a detour path in the level that players might not easily find, where they can encounter a hidden boss, the Poisonous King. This creature has the appearance of a scorpion. O sea, pero todo esto lo hace en un nivel de 45 minutos. Se han encontrado 3 jefes, uno secreto. Like monster. After engaging in conversation with players need to break the wine barrel beside it to start the battle. This hidden boss presents the highest level of difficulty in this trial version. It possesses extremely fast attacks, deals heavy damage, and boasts skills that inflict poison on the player. It took me nearly an hour of fighting to defeat it, and there were several instances where I succumbed to poison before being able to use the cure potion in time. And while Black Myth shares some similarities in its mechanics with the Dark Souls series, the combat feel here is quite distinct from any other similar games. In my opinion, this distinction arises from the fact that in other Souls-like games, players typically wielded weapons like swords or axes, with the grip at the weapon's end during combat. However, in Black Myth Wukong, the main weapon is a staff, primarily held in the middle. The grip on the staff changes according to different moves, creating a varied rhythm and action, even changing the length of the staff in combat. The impact feedback from the staff striking enemies is quite distinctive as well. Coupled with the support from the spell system during combat, Black Myth Wukong stands apart as an action RPG with a unique feel, differentiating itself from other ARPG and action games that have come before. Es interesante lo que comenta aquí, dice que no se parece tanto a los Souls porque el feedback que te da el bastón golpeando a los enemigos es muy distinto a las típicas armas como las hachas, espadas de los Souls, en cuanto a que, en base a la posición en la que tiene el bastón en las manos, nota que se siente básicamente como un action RPG sin más, y no tanto como un Souls-like. Interesante. Ultimately, despite developer Game Science providing a substantial amount of gameplay content in this trial version, there are still numerous questions waiting to be answered. For example, whether the protagonist possesses any other weapons. Vale, dice que hay muchas cosas que no saben todavía, como por ejemplo si va a tener más armas en el juego. Bueno, imagino que no, porque Wukong es el rey mono y siempre va con un palo. Que por cierto, ha sacado una película del Rey Mono en Netflix hace unos cuantos días. No es gran cosa, pero está entretenida si queréis ver una película de animación así, para echar un ratito de hora y media. Está curiosa. How the level up system works and what que tampoco ha explicado cómo se sube de nivel. The skill tree looks like and how many o cómo es el árbol de habilidades. O cuántas transformaciones tiene. And spells are available. Vale, cuántas habilidades y todo esto disponibles. Creo que había 52 si no me falla la memoria. All of these questions can only be answered once the game is finally released. Speaking of which, Black Myth Wukong is currently scheduled for release in the summer of 2024 for both PC and next-generation console platform.
Vale, supuestamente saldría en 2024 en verano para PC y consolas de nueva generación. For more on your favorite games, keep it right here on IGN. Oye, pues no pinta nada mal, tío. Me gusta mucho ver que sí es un juego real y no se va a quedar en ser algo que podría ser un juego o ser un pedazo de fake o humo. Me mola mucho lo que veo. Tengo ganas de ver el martes la presentación que hacen oficialmente y ojalá esta demo la pongan pública porque la voy a jugar 100% seguro. Septiembre viene con Lies of P, octubre con Lords of the Fallen. Esta semana en Blasphemous 2 tenemos juegos hardcore de acción con elementos Souls para rato. Yo la verdad tengo bastantes ganas. En fin, dejadme comentarios cuáles llaman más la atención, si Wukong, Lies of P o Lords of the Fallen. Y nos vemos muy pronto con más.